ଗାଦି ହେ 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 ଆଉ କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ଆସ 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 ଆଇ ଗମା କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳେ ଏବେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜୁହାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୁହାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏପଟେ ଆସିନି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ଦେଖିଲି। ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ଏଇଠି ହଉଛି। ଏଠି ସବୁ ପଟେ ପୋଖରୀରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣି ରୋଟେଟ ମେସିନ ଲାଗିଛି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଚାଷ ଏପଟେ ହୁଏ। ଦେଖିଲୁ ଯିବୁନି ସେଟା ପାଣିରେ ପଡିଯିବୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ଦେଖତେ ଦେଖତେ ତୁ ହେଇଯିବୁ ଚିଙ୍ଗିଡି। ଆ ପଳା ଚିଙ୍ଗିଡି ଏ ଚିଙ୍ଗିଡି ଆ ମା ପାଣି ସବୁବେଳେ ରୋଟେଟ ହଉ ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ। ଆମେ ଅଛେ ଏବେ ଆଇ ଲଭ୍ ଦୁବଲାଗଡି। ଦୁବଲାଗଡି ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଅଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁବଲାଗଡି ଏପଟେ ହେଲା ସି ବିଚ୍ ଟା। ଭିତରକୁ ଯିବା ସି ବିଚ୍ କୁ ଏବେ। ନଦୀ ଯାଇ ନବା ବାଲି ହବ चपला खोल दे माँ जूता खोल दे जूता खोल दे। हाँ सही रखी दे खोलिकी बेसी टाइट कर दे मत दे आगे जूता खोल दे। गेलू को दे लेको तार गेलू कहाँ करू ए बेडे खेलु पानी देखले तो अलग रंग खेल गेलु दौड़ दौड़ गेलु दौड़ गेलु ए गेलु दौड़ 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 धरबे गाधेबुनी ये पानी आउ ना से गाधेवा बढ़िया आज देख थाक 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 देखो देख ये आउ गोटे थाक गाधे तो बढ़िया सॉलिड लोकेशन टा एठी आसिकी एबे पहुंचिलु जल्दी पुणी जीवार अछि। एबे काल बैशाखी जति जो चलजी खरा बेଳ ହେଲା माने वर्षाटा जोरसोर होउछि सेति पय खाली बुलाबुली सार देई पळेबा। बीच पाखरे अछि एते बढ़िया बीच आ एठी गाधेइबा पय बहुत भल जगाटा हिच। एइटा एक तो क्राउड से माने लोक से बेला आसुनाती माने कम अछि जति आसीबा कथा। जो हिसाब बीच अछि सेही हिसाब लोक बहुत कम अछन। आ पूरी बीच पर एइटा ही गुटे बेस्ट बीच देखु जेटे गाधेइ हो गाधेइबा पय बहुत बेस्ट अछि। बीच टारे गुटे बेनिफिट माने एइठी एई पानी टारे गाधेइबा पय डर लागबनी इतपय एटा स्टेप बाय स्टेप जाईची माने एतकी दुरिया देखुन पानीटा कम देखौछ तापरे ए हे जूता पैंट शर्ट गला एटा पानीटा कमला देखुन केतेटा जाय जाउची बीचटा पूरा एतकी जाई गले सेइटु जाई ढेउ आछी तापरे आउरी भितर को जाई होछ माने लोकवा के भितर जाई गाधौछन देखछन ना आ पानीटा केते दुरिया जाय जाउछ देखुन पूराटा ये गाधेवा बीचटा बहुत बढ़िया है। गोटे प्लस पॉइंट जे गाधेवा पूरा ये सामान अच्छी
ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଟେନସନ ହଉନି ସେତିକିଟା। ଗେଲୁ ତ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ଯାଇ ହବ ମାନେ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ବିଚ୍ ଟାରେ ଅଛି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକେସନ ଟା। ଦୁବଲାଗଡି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଗେଲୁ ଦୌड़ी ଆଇଏ ଗେଲୁ ପଡିଯିବୁ। ଯାନା ମାମି ପାଖକୁ ଯା, ମାମି ପାଖକୁ ଯା। ଗେଲୁ ପାଣି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ନା। ହେଁ ହେଁ କିଏ କଙ୍କଡା କାହିଁ କଙ୍କଡା? ଆଡେ ଗେଲୁ ଦେଖୁଛୁ କଙ୍କଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମରିଯାଇଛି। ସେ ଧନୀ କିଏ ବେକାର ରଖିଦେ ଦରକାର। ଗେଲୁ ଯିବା 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 ଆମା। ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛୁ ନା? बीच पाखे एमती सब दुकान अच्छी। बाइक पूरा एतकी जाए पड़े आसला, कार गाहले बाहर रहते हो आउे पूरा फुल एंजॉय कर। गेलु आसला एबे से गाधी गला ना ए गेलु एटी कत 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 क हेलो हेलो गाइस कह दे देखी देखी अवस्था तोर कह दे गेलु ए गेलु की हेइछबे तू बाली बोली रे ए गेलु एटी कह दे कहरी कह हेलो गाइस कह दे कहरी कह की हेइछ देख पूरा ए मुंडार से मुंडा से जत्ते जे देखा बीच सेपटे गाधई पारे। एपटे भी जिते जाए देखा सबू पटे गाधई पारे। पानी गोटे सब माने सबुआडे गोटे ये अच्छी लोक देख केते भितर जाए गाधौଛନ୍ତି। सफा क्लीन भी अच्छी सेमती किसी ना खाली पानी ये गाधे सारा गाधेवाटा खाली असुविधा अच्छी। बुझुली जे डुबलागड़ी जो लिखाई जो तार ये कौन कह जाए से जो बनाई था आई लव दुबलागड़ी ताकू गोटे ट्यूबवेल अच्छी जाइए जहाँ गाधेब ना ये गाधेबार सुविधा ना सहीटा खाली गोटे असुविधा जे ये जब गाधेक चाहिए टे असुविधा एम आउ बाली हनी गो आकू मुझे नहीं जाऊँ ट्यूबवेल पाख केते दूर देखिए आगे से गाधेब ये এইটা হচ্ছে কষাফল মোহনাটা এইটা ক্রস কলাপরে ডুবলাগড়ি কু রাস্তা আছে আমি এবে রিটর্ন কলাপরে এটা পশিকি যাচ্ছু এটি পুরা মাছ মর্নিং টাইমটা বহুত ভিড় রুহে কারণ সেতবে সব বট গুড়াক লাগিথায় মাছ ধরি আসিকি এবে সব রেডি হচ্ছেন গোটে গোটে বট গা মানে পানি ভিতরক সমুদ্রক যাওয়া জাল গুড়াক শুখা হয়েছি দেখুন কেমতি আউ টিকে খালি এরিয়াটা দেখিদিଏ এগুড়াক ରୁହନ୍ତି।
କାହିଁକି ନା ଯିବେ ଏମାନେ। ଜାଲ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ବେଲୁନ ଗା ଜାଲଟା ଭାସିଯିବ ନହେଲେ କେମିତି ପକେଇବେ ନା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନା ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଧର କାଖି ଠକିଗଲୁ।